পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার নামটি বেশি আলোচনায় ছিল। সেই শুভেন্দু অধিকারী এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। আজ শুক্রবার রাজ্য বিজেপির বিধায়কদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বিজেপির 207 জন জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠক করে শুভেন্দু অধিকারীকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা বেছে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের পর অমিত শাহ জনতা পরিবেশে বলেন, পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। 8টি প্রস্তাব এসেছিল। সব প্রস্তাবে একটি নাম ছিল। দ্বিতীয় নামের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনো দ্বিতীয় নাম আসেনি। তাই শুভেন্দু অধিকারীকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করছি। এবার বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার ভবানীপুর আসনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 15,000-এর বেশি ভোটে হারান শুভেন্দু। আবার আরেকটি আসন নন্দীগ্রামেও জয়লাভ করেন তিনি। এর আগে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান 1,956 ভোটে। নিজের ঘরের মাঠে মমতাকে হারানোর পর এবার মমতার পাড়ায় এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন শুভেন্দু। এদিকে জানা গেছে দিলীপ ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পাল হচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त। ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मनपूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। কাটিগড়ার বেসরকারি স্কুল হাউলি ফ্লাওয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে এক শিশু ছাত্রের অকাল বিয়োগের ঘটনায় নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা আসাম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল। শিশুর মৃত্যুতে শুক্রবারে স্কুলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরিপদ দেব, প্রিন্সিপাল মিহিরকান্তি নাগ, প্রিন্সিপাল আইসি সুম্পি দাস, যথাক্রমে শিক্ষিকা ন্যান্সি নাথ, বেবি নাগ এবং কর্মচারী দীপ নাগকে অভিযুক্ত করে কাটিগড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শিশুটির জেঠা বিলাল উদ্দিন এফআইআরে ওই সময় ক্লাসে গল্পে মশগুলরত 2 শিক্ষিকা ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির কর্তাদের গাফিলাতিকে শিশুটির মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন।
তিনি ঘটনার উপযুক্ত বিচারের দাবি জানিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, সমালোচনা ঝড় বইছে সামাজিক মাধ্যম জুড়ে। কার হাতে অভিভাবকরা সঁপে দিচ্ছেন শিশুদের? কচিকাচাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে মৃত্যুর মুখে কি ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে? কার গাফিলতিতে ঘটল এমন অঘটন? ক্লাসে শিক্ষক থাকার পরও যদি মৃত্যুর মতো এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তবে কাদের ভরসায় স্কুলের শিশুদের পাঠানো হচ্ছে? কিসের স্বার্থে স্কুলের বিরাট অঙ্কের অষ্টার্জিত টাকা দেওয়া হচ্ছে? এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের ভূমিকায় বাকি এমন হাজার প্রশ্ন উকি দিচ্ছে। খারিয়া থানাত এফআইআর হয়েছে, এখন ওসি সাইডে এফআইআর দেওয়া হয়েছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষের এগেনস্ট। আজকে তো গোটা স্কুলের যারা আছে এরা এগেনস্টে দেওয়া হয়েছে। একজন আর দুজন করে কোনো সিন করি নাই, 7 জনের মতো এরা আসেন, 7 জনের এগেনস্টে কেস করা হয়েছে। কারণ সিসি ফুটেজ যদি একটা জিনিস দেখছি যে একটা বাচ্চা আর একটা বাচ্চা মানে ম্যাগি না কি জিনিস খাইছে, এটা পোস্টমর্টম করা হয়েছে, সব বাড়ি যাইব। কিন্তু একটা বাচ্চা যখন উকি দেওয়ার বারবার জো করে, তখন 2 জন ম্যাডামে বুঝবো যে বড় হাসি ঠাট্টার বাজে তারা সময়ের ওপর টাইম পাস করতে। একটা বাচ্চা একবার না 4 বার কইছে, এরপরেও দেখা যায় ম্যাডাম উঠতে বাধ্য, তারা মানে আইতে বাধ্য না, তারা শুধু তারা কিনা করে, তারা টাইম পাস হতো মস্তি। এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাশন ফেলে দিচ্ছেন, এটা প্রাইভেট নামে একটা ফ্যাশন চলে। গতিকে আমার একটা দাবি জোড়ালো যে ওই জিনিসটাও চাই, খাটিগড়ার হলি ফ্লাওয়ার স্কুল দিনায় যতটা স্কুল প্রতিষ্ঠান আছে সম্পূর্ণ স্কুলও ন্যায় তদন্তটা করা হোক। কারণ ন্যায় কিতালি তদন্ত করে তো হলি ফ্লাওয়ারের ন্যায় তদন্ত ওইবেও। কারণ ওইতে লাগি ও কারণটায় যে আজকে একজন মানুষের খুব গরিব দরিদ্র একজন অসহায় মানুষের বুকু থেকে, মায়ের বুকুর থেকে একটা বাচ্চা মারা গেছে। গতিকে আরও বহুত কালি হইব এগুলা প্রাইভেট স্কুলের। এটা একটা দোকানদারি শুরু হয়েছে। আমার একটা বিনম্র অনুরোধ আসামের সিএমর কাছে, আইএস অফিসারের কাছে, যে এটা সঠিকভাবে তদন্ত করাটা হোক, খাটিগড়া টোটাল খাটিগড়াটা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাটিগড়ার হলি ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্র সাকিব আলমের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করল ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল তারিণীপুর। এ নিয়ে আজ স্কুল প্রাঙ্গণে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সাকিব আলমের আত্মার মাগফিরাত ও চিরশান্তি কামনা করে 1 মিনিট নীরবতা পালন করেন শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেন। শোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হুসেন আহমেদ চৌধুরী বলেন, স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আমরা সবাই অবগত যে গতকাল কাঠিগড়া হলি ফ্লাওয়ার স্কুলের কেজি 1-এর একজন ছাত্রর অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। আমরা সবাই জানতে পেরেছি যে এই বাচ্চাটি একটা দেবশিশু, এখনও ছোটো বাচ্চা, 5 বছরের বাচ্চা। তাই যেভাবে আমরা কালকে ভিডিও ফুটেজে বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা সবাই এই বাচ্চাটির অকাল মৃত্যুতে মর্মাহত এবং এই বাচ্চার আত্মার আমরা শান্তি কামনা করছি এবং তৎসঙ্গে ওনার পরিবারের সদস্যের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি, যাতে খোদা তাআলা যেন ওনার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ক্ষমতা দান করেন। এবং আমরা সবাই আজকাল স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই মিলে ওনার আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করে আমরা ওনার শান্তি কামনা করব। এবং আমরাও বাচ্চাদেরকে, আমি আমাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে অনুরোধ করছি যে স্কুলে এসে যখন প্যাকেট জাতীয় খাবার অ্যাভয়েড করা লাগে, বর্জন করা লাগে, আমি সবাই ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করছি। তৎসঙ্গে সবাই যাতে বাড়ি থেকে তৈরি খাবার, টিফিন আনতে তৈরি খাবার আনবেন, যাতে প্যাকেট জাতীয় খাবারগুলা যাতে না খাওয়ার জন্য সব ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করছি। আমরা এটার জন্য সতর্ক দৃষ্টিও যাতে রাখার লাগে আমরা অভিভাবকদেরকে অনুরোধ করব, যাতে বাড়ি থেকে এ ধরনের বাচ্চারা অনেক সময় বায়না ধরে, মা বাবারা বাধ্য হয়ে দিয়ে দেন। আজকালকার বাচ্চারা অনেক সময় মা বাবার বায়না, ছেলেমেয়েদের বায়না রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে খারাপ জেনেও দিয়ে দেন। কিন্তু আমরা এইসব জিনিস থেকে সরে আসতে হবে। তাই সবাইকে আমরা আজকে আর বিশেষ লম্বা বলছি না, আমরা আজকে 1 মিনিট নীরবতা করে এই দেবশিশুর আত্মার সদ্গতি কামনা করব।